बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ को इमरान खान ने सही मायनों में रुला दिया। इस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाबात दिए, ऑडियो लीक्स पर जो बात की, शहबाज शरीफ का आपको जवाब दिखाते यकीन कीजिए बंदा रोने वाला, एंड तक देखने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ से जो पूछा गया कि आपके क्लिप चलाता है इमरान खान, और वो कहता आप मांगने के लिए जाते, कि तो मैं मांगू नहीं तो और क्या करूं, ये क्या करने के लिए जाता था। और जो ऑडियो लीक्स पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कोसा है, लोग हंस रहे हैं आज। ये देखिए जरा क्लिप, आपको मजा आएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर एक जोकर आया है जिसको देखकर लोग हंसते हैं। ये देखिए जरा क्या सूरत हाल होगी शहबाज शरीफ की। ये हालत हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। खालिद महमूदी एक्सप्रेस से और साहब दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें बहुत सारी शख्सियात जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं आपसे, खासकर जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू है आपके साथ, एक तो वो उसको कंफर्म कर दें और उसके ऊपर कमेंट कर दें। दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुलाकातें हुई उसमें जो खास एक मुलाकात थी वो पुतिन के साथ थी, उस गैस पाइपलाइन का मनसूबा था उस पर बात की गई। क्या हुकूमत पाकिस्तान उसके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जा रही है? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तवज्जो से सुने। उन्होंने कतई मुझे किसी, यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। हमें तो आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं, आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपए खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाज़ुर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखें ना, अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो बस सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो हिंदुओं के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं, और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में उसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, ना मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजरत कर ली गई कि भाई ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर मैं कर सकता था, और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएं समरी लेके, फिर काबीना में ले आएँ। ना हम ECC में गए ना काबीना में गए। किसी आपने आवाज़ में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना, आप ज़रा वही बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी?
5 कैरेट की उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट कैरेट ही कहते हैं सर। जी 5 कैरेट। अच्छा 5 कैरेट कहते हैं। नहीं मेरी बात सुने ना भाई, आप इस तरह की बात ना करें। मगर ये बताएं कि इमरान नियाजी ने सारी रियासती मशीनरी का बेपनाह नाजायज इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने झूठे केस बनाए गए पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ, मुझ समेत, मियां नवाज शरीफ साहब की समेत, मरियम बेटी की समेत, और पार्टी के जो ज़ुमा हैं अपने पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अपना बेटियों को नहीं छोड़ा, और हम जो हमशीर है उनको गिरफ्तार किया गया। और क्या, और फिर बशीर मेमन को बुलाया गया, इमरान खान ने अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि इनके खिलाफ अपने मुकदमे करो। उनको ये जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे मैं नहीं कर सकता। अब बताइए कि ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्डेड बात नहीं है। बशीर मेमन ने खुद इंटरव्यूज दिए हैं, बयानात दिए हैं, अखबारात में उनके स्टेटमेंट छपी हैं। आप उनके ऊपर अपना गौर करें कि उसका क्या हुआ। क्या मैंने पॉलिसी को अमेंड किया, मैंने पॉलिसी को चेंज किया? कुछ सवाल नहीं पैदा होता। तो इतना शोर मीडिया पे जो उठाया गया है, खुदारा आप देखिए ना, इंसाफ करें। अगर मैंने कोई इसमें ज्यादती या गलती की तो अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर गलती की तो आपसे कौम से माफ़ी मांगूंगा, पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जहाँ पर हीरो जवाहरात की बात हुई कि जो वो 2.5 या 3 कैरेट में नहीं मानते, वो कहते हैं कि मुझे 5 कैरेट के चाहिए, हीरा चाहिए या अंगूठी चाहिए। खुदारा, और कौम के जो एसेट जो हैं किस तरह बेदर्दी से उनको बेचा गया। तोशा खाना में देख लें आप, तोशा खाने में क्या हुआ कि एक तो दुबई में एक हमारे बहुत ही मरबी मुल्क का जो तोहफा था, अपना 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का, पता नहीं कितनी कीमत थी, वो बेच दी गई और उसको पैसे जेब में डाल लिए। उसका तो अपना जिक्र नहीं होता। देखिए ये तो एक ऑडियो है जिसमें गुफ्तगू आपने सुनी, उसमें कहीं खुदा न खास्ता लेन देन की बात हुई है कि जनाब इतने करोड़ रुपए या इतने अरब रुपए दें, इतनी ज़मीन दें, या 190 मिलियन पाउंड छोड़ दें, 19 पाउंड ही दे दें आप। कहीं इस तरह की कोई बात दूर दूर उसका शायबा है उसका। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में और घड़ियाँ बेच दी गई, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, घड़ियाँ बेच के पैसे जेब में डाल लिए, और बाद में जो तोशा खाना की जो थी वो अपना परसेंटेज वो वहाँ पर जमा करा दी। कभी इस तरह हुआ आपने कभी देखा? पहले तोहफा जाता है तोशा खाने, वो एस्टिमेट लगाता है कि जनाब ये 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, या 20 करोड़ या 5 जो भी है, और उसका जो अपना परसेंटेज जो अपना पॉलिसी है वो आप जमा करा दें, उसके बाद दे लें। ऐसा नहीं, वो खान साहब ने घड़ियाँ बेच दी, बेच के तो पैसे जेब में डालिए और तोशा खानों को कहा कि ये ले लें। अब बताइए इससे बड़ी कानून के साथ और अपना खिलवाड़ा क्या हो सकता है? मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ कि वो ऑडियोज आनी चाहिए जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, इस बुनियाद पर कि चीनी सरप्लस है, यानी बहुत स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा, बड़ी अच्छी बात होती। 52 रुपए कीमत थी चीनी की मियां नवाज शरीफ के ज़माने में, 2018 सितंबर की ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इट इज़ इररिफ्यूटेबल एविडेंस। और उसके बाद वो चीनी एक्सपोर्ट ही उसको पर लग गए, आग लग गई, चीनी 100 रुपये से ऊपर चली गई। और क्या हुआ इस दौरान कि सब्सिडी भी दी गई, सब्सिडी, और फिर डॉलर जो था वो रुपए के मुकाबले में बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था और रुपए की कदर गिर रही थी। यानी इट वाज अ विंडफॉल। एक तरफ सब्सिडी ले रहे हैं और दूसरी तरफ हर किलो के ऊपर जो डॉलर और रुपए में जो कमी आ रही थी रुपए की कदर में, वो भी पैसे जेब में जा रहे थे। इस तरह पाकिस्तान का अरबों रुपए का ये स्कैम है, अरबों रुपए का। और आप याद करें, रात के 12 बजे खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कमीशन मैंने बना दिया है। वो किधर है कमीशन, कहाँ रिपोर्ट, एज ए स्पीक, किसको पूछा गया, किसको सजा मिली, किसकी जेब से पैसे निकलवाए गए? इसी तरह गंदम एक्सपोर्ट की गई और बाद में नाकस गंदम मंगवा ली गई। अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद किए गए। किसी ने इसका नोटिस लिया, इसका पूछा किसी ने? वो कहाँ था नैब उस वक्त? और नैब क्यों बोलता?
وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت آپ یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح اپنا رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے پہ شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا, اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے, لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی پہ کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا, ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے اگر ایسے روکے منہ سے نہ ملتے مجھے, اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت عد کی بات کی. مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے.
اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو، کسان ترس گیا، کھاد دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی، ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے، ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا، ہم نے گندم امپورٹ کی، یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ۔ یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا، G2G $600 تھی۔ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، آئینی طور پہ آئے ہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے، قانونی آئینی طریقہ ہے، اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی، دن رات مشکلات بہت ہیں، جو اپنے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی، اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا، جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC، اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا۔ ورلڈ بینک جو ہے، IMF جو ہے وہ کہتا تھا نہیں کرنا، ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں؟ تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یکجا کم کر دیا، پیسے تھے نہیں، اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، 4 سال ان کے پاس تھے، یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے۔ بھائی جو حاضر ججز ہیں، کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے، مگر کال کوٹری میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، یہ کتنی عزت کی بات ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے اپنا، اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا، اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں۔ ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے، مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو، یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک، اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے، کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا، وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا، آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے، دن رات جھوٹ بولنا، دن رات کردار کشی کرنا، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے، وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا۔ اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے۔ مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی، اس میں زہر گھولا گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر۔ کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا، کتنی بردباری، کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے، اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے۔ کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ۔ تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے، تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے۔ اب دن رات جھوٹ بولتے ہو، چور ڈاکو کہتے ہو، یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو۔ وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے
दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो इमरान खान जो है वो हर अपने जलसे में आपकी एक जो क्लिप्स दिखाते हैं कि आप दुनिया से मांगने में बड़े माहिर हैं और वो सब कोई क्लिप्स आपके दिखा देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब मांगने के बारे में क्या, कि पैसे मांगने में बड़े आप माहिर हैं, क्लिप्स दिखाते हैं मुख्तलिफ जलसों में अपने। तो ये जाते थे वहां पर पैसे देने जाते थे बाहर। तो उसके मैं साथ अगर मांगने जाता हूँ तो ये पैसे अपना तिजोरी लेके जाते थे बाहर। दूसरा इसके जवाब मुझे दे देना, ये भी फैसला कर देते हैं। दूसरा वज़ीर आज़म साहब, दूसरा वो ये कह रहे हैं, अभी फैसला कर लेते हैं। जी दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। एक उन्होंने आपका नाम लिया, एक आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, और उनका ये सेंटर की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं वो सेंटर की विकेट का इशारा किस तरफ है, और क्या आप इसको डिफेंड करेंगे, इस यारकर को शॉट मारेंगे, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे? देखिए बात यह है, पहली बात जो है मांगने की, यानी मैं कशकोल के बारे में एक मैं अंग्रेजी में मुहावरा कहता हूँ, फिर आप उसको माइंड करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि 75 साल हमने पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है कि हर मामले में, और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं बिल्कुल। तो उनका ये मुझ पे इल्ज़ाम, अपने चेहरे को आईने में देखें कि क्या जब ये 4 साल जो रहे हैं ये जाके तिजोरियाँ उनको देते रहे, ये क्या अपना पाकिस्तान की बहुत ये खैरात कर रहे थे, पाकिस्तान की दौलत वहाँ पर तकसीम कर रहे थे? कुछ खुदा का खौफ करो, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अपने चेलों और अपने जो क्रोनीज हैं, इनकी जो हमशीरा साहिबा को FBR से NRO किसने दिलवाया था, बताएं ना मुझे। इनकी हमशीरा साहब को FBR से NRO किसने दिलवाया था? NRO इन्होंने दिलवाया अपने हमशीरा को, जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और मशीनों से या पता नहीं किससे वो कहते थे मैंने ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं दुबई में और न्यूयॉर्क में। इनकी डिक्लेरेशन जो है वो इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तरह कौम को, अपना पूरी ऑपोजिशन को इस तरह के अल्फाज कहना, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुल्क की तकदीर के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो फैसला करना करें, लेकिन देख समझ के करें। ये शख्स पाकिस्तान की वजूद को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। बिल्कुल जी सनाउल्लाह साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब सनाउल्लाह डान से। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 सवालात हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मफाहमत होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी डिमांड है आर्मी चीफ के हवाले से और फौरी इलेक्शन के हवाले से। इन दोनों चीज़ों पे बता दें। दूसरा ये बता दें कि इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, पाकिस्तान की आवाम दबाव में है, सैलाब भी है, महंगाई भी है। आप जस्टिफाई करेंगे 72 रुकनी आपकी कैबिनेट है और रोज़ आपके नए नए मामले खसूस बनते हैं। देखें बात यह है कि इसमें आप ये समझें कि मामले खसूसी ज़रूर बनते हैं। या तो हो ना कि हम बैठ के पाकिस्तान के वसाइल को तबाह कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तब तो बात है। इनकी काबीना जो थी वो, उसका जो हुजम था वो आपको अच्छी तरह इल्म है, और किस तरह वो गुलछड़े उड़ाते रहे। अभी जो सवाल, पहला सवाल जो सर मुड़ाते उले पड़े कि आपने अपने जो महंगे होटल में, उसका मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अगर तफसीली जवाब दूंगा तो बहुत लोगों को उसकी एम्बैरसमेंट होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तफसील में जाऊँ। एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे। जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। डेट्स इट। जी बेजाज ये बस बात हो गया। सवाल मैंने जवाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बेजाज सलीमी न्यूज़ 1 से। मेरा सवाल ये है कि आपने अगरचा ये कहा कि आपसे मशावरत की गई थी एक्सटेंशन के मामले में, क्या ये बताएंगे कि इस वक्त जबकि मुल्क में नहीं, मैंने तो उनके सवाल का जवाब नहीं, उनके सवाल के जवाब में डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ जी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ प्लीज। मैंने उनको ये कहा कि जब उन्होंने, खान साहब ने दी थी एक्सटेंशन, तो जिस मशावरत की बात की, इन्होंने मशावरत की थी, ये मैंने जवाब दिया। आपने उनके हवाले से ये कहा, तो क्या इस वक्त एक बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस मामले को डिस्कस किया, और वो मुसलसल इस बात को इशू बना रहे हैं कि क्या
नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो नहीं, मेरे को नवाज कायद है मियां नवाज शरीफ, उसमें क्रिटिसाइज करने का क्या जवाब है? हमने पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसीज उसको डिस्कस की, मेरे वो कायद हैं। लास्ट ये बता दें कि मुख्तलिफ जमातों की जानब से तजवीज़ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में वापस आना चाहिए, और इसी तरह की एडवाइस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानब से भी उनको दी गई। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस आने का फैसला करती है तो मौजूदा हुकूमत उसका खैर मकदम करेगी, और आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ना उन्होंने इस्तीफ़ा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो 100% तशरीफ लाएँ, बिल्कुल आएँ, हाउस में बैठें। जी मुमताज भट्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज आपने मीडिया से गिला शिकवा किया कि आप हाईलाइट नहीं करते। नहीं, गिला शिकवा नहीं किया, मैंने दरख्वास्त की है और बड़े अदब से दरख्वास्त की है। आपकी जो पहले 2 इंटरेक्शन थे जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद मेरे दोनों इंटरेक्शन में यही क्वेश्चन था कि एक